باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let's start our next lecture. In this lecture, I would like to tell you the meaning of the synonyms of some important words in chapter number 14 and some important questions from the same lesson, chapter number 14 and chapter number 13, the previous one. Look at the very first line. Very first word is taxing. Taxing کا مطلب ہوتا ہے ٹائرنگ، تھکا دینے والا ٹائرنگ، ہارڈ ورکنگ، ایبسرڈلی، فولشلی، احمقانہ طریقے سے، بے وقوفانہ، احمقانہ، گریٹیفائڈ، تھینکفل، شکر گزار ہونا، گریٹیفائڈ، گریٹفل، تھینکفل، سبلائمر، گریٹ، ایلیٹ، اعلیٰ. بلائنڈس کرٹنس کو کہتے ہیں، پردے. مسٹیریس، سٹینج، پوری اسٹار قسم کا، عجیب و غریب. رسول، اسمال فائڈ کیک، کیمی اور ٹماٹر کا بنا ہوا کیا ہے، چھوٹا سا کیک. ایبورینڈم، چپس اسے اس کیک کو قابل نفرت کہتا تھا، ہیٹفل، قابل نفرت. شرینک، ڈیمینش، کم پڑ جانا، سکڑ جانا، پیچھے ہٹ جانا، ڈیمینش. انسٹنکٹیولی کا مطلب ہے جبلی طور پر، قدرتی طور پر، نیچرلی طور پر. فلوک کا مطلب ہے چانس، موقع، فلوک، چانس، تکا لگ جانا. پروپورشن، بیلنس، تناسب. کنجینیل کا مطلب خوشگوار، فرینڈلی، فیوریبل، خوشگوار. ٹریجک، سیڈ، اداس، المیہ، غمگین. سینسرڈ ایڈیٹڈ یعنی کہ چھان بین کرنا. بروک آؤٹ کا مطلب ہے بگن، ایبرپٹلی، اچانک شروع ہو جانا. یہاں پر ہے وار کا ذکر کہ وار شروع ہو گئی. ان یوزول، ایکسٹراڈینری، غیر معمولی، خاص. بلیمڈ، الزام لگانا، ایکیوزڈ، چارجڈ. فنی، کامک، مزاحیہ، ڈگنیٹی، پرائڈ، فخر، سیلف ریسپیکٹ، انا. جنرosity، کائنڈنس. اوپن ہارٹیڈنس، یو کین سے آلسو، اوپن ہارٹیڈنس. سخاوت، کھلے دل سے. ایکسٹراویگنٹلی کا مطلب ہے ٹو مچ، بہت زیادہ. امیٹیٹڈ، کاپیڈ، نقل کرنا، پیروڈی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں. یور اسٹوری، کہانی، قصہ. بگ بریس، بگ آفیسرز، آرمی کے بڑے آفیسرز. ولگر، روڈ، مغرور قسم کے. یہاں پر ولگر وے آف ہے، کلنگ ہے، اس میں ہے بیہودہ. انڈیسنٹ، ولگر، انڈیسنٹ way of, cruel you can say also. These were the important words from chapter number 14. Now look at the important question of chapter number 14. The first question is, how did Chips feel when he rejoined Brookfield? جب چیٹرس کی ریکویسٹ پر چپس نے دوبارہ بروکفیلڈ جوائن کیا تو اس نے کیسا محسوس کیا. واٹ از رسول، وہ جو کیک تھا کیا ہے. اینڈ واٹ جوک ڈڈ چپس میک اباؤٹ اٹ، اور چپس نے اس کے متعلق کیا مذاق کیا تھا. چپس نے اسے ایبورینڈم کہا تھا، ایبورینڈم قابل نفرت.
When did Chips become the acting head of Brookfield and how did he perform? After the death of Mr. Justice, Chips became once again the acting head of Brookfield School. What happened to Chips when on Sundays he read the names of the dead? जब हर एतवार चिप्स जो है जब वो नाम पढ़ा करता था मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के, तो उसके साथ क्या होता था क्योंकि स्टूडेंट्स उसके जानने वाले मीन्स के उसी के हाथों में बड़े हुए थे, तो इसलिए क्योंकि वो उन्हें जानता था तो वो क्या है उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे और बाजू का तो बहुत क्या है ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देता था क्योंकि वो उन्हें जानता था. What did Chips say about Max Steffel? ये जर्मन टीचर था जो कि ब्रुकफील्ड में पढ़ाया करता था. जंग से पहले वो यहीं पे था, पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स. जंग के बाद वो चला गया और वेस्टर्न फ्रंट पर इन्हीं लोगों के साथ या ये इंग्लैंड के ब्रिटिश बरतानिया के लोगों के साथ मिलकर यानी कि इनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया. तो चिप्स ने उसके मुतल्लिक कहा था कि आप में से जो उन्हें जानते हैं इस शख्स को मैक्स स्टेफल को, उन्हें सुनकर बहुत अफसोस होगा कि वो क्या है वेस्टर्न फ्रंट पर मारा गया. What did Chips feel about the comments of the people on the issue of reading the names of Max Steffel? जब लोगों ने उसने क्या महसूस किया जब लोगों ने बातें की इसके कमेंट्स पर जो कि उसने चर्च में चैपल में दिए थे इसके बारे में, तो उसने क्या महसूस किया उस बारे में. What is a बेनेट? बेनेट क्या है? ज़ाहिर है ये गन के आगे जो खंजर लगाया जाता है बरछसा, उसे कहते हैं. What did Chips say about the बेनेट प्रैक्टिस? उसने कहा था बेनेट प्रैक्टिस is a very vulgar way of killing people. बड़ा बेहुदा सा ये तरीका है लोगों को मारने का. अब देखें हमने प्रीवियस जो चैप्टर 13 था उसके क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने नहीं किए थे. चैप्टर 13 के क्वेश्चन देख लीजिएगा. ये देखिए चैप्टर 13 के क्वेश्चंस. Who was Forrester and what joke did Chips make about him? फॉरेस्टर कौन था और चिप्स ने उसके मुतालिक क्या मजाक किया. चिप्स ने फॉरेस्टर के बारे में कहा तंज़िया अंदाज में क्योंकि उस बच्चे का कद 4 फीट था. 4 फुट उसका कद था और सबसे छोटा बच्चा था स्कूल में. तो चिप्स ने उसे कहा कि क्या बात है, आपका कोई आर्मी में जाने का प्रोग्राम है? तो उस पर लोग हंसे. What happened to Brookfield during the war in 1915? में क्या हुआ? बहुत से लोग मारे गए. What did Chattis read out on every Sunday night during the war? क्या है जो लोग जंग में मारे जाते थे उन बच्चों के नाम जो ब्रुकफील्ड के बच्चे थे, तो चिप्स क्या किया जो भी वहाँ पर हेड मास्टर हुआ करता था वो उन बच्चों के नाम जो है वो पढ़कर सुनाया करता था. उनकी बायोग्राफी के बारे में बताता था, भाई किस उसका ताल्लुक किस सेशन से था, कहाँ से था, थोड़ा बहुत उसका तारुफ करवाता था और उसके बाद उसके नाम पढ़ा करता था. How did Chips feel when Chettis told about him about his problem? एक बार क्या हुआ कि चैटिस चिप्स के पास आया, उसने बताया कि मेरी उम्र 39 हो चुकी है. आई एम स्टिल अनमैरिड. मैंने अभी तक शादी नहीं की और मैं डायबिटिक हूँ. मुझे शुगर की बीमारी भी है. यहाँ तक कि एक ब्लाइंडेस्ट एमओ जो कम से कम नॉलेज रखने वाला जो मेडिकल ऑफिसर्स है वो भी बता सकता है कि मैं क्या है डायबिटीज़ हूँ. What request did Chettis make to Chip? चैटिस ने चिप्स से क्या दरख्वास्त की? चैटिस ने चिप्स से दरख्वास्त की कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप स्कूल का चक्कर लगा लिया करें क्योंकि चिप्स में स्कूल में जो हालात हैं वो बहुत ख़राब चल रहे हैं और क्या है
چیزوں کے بکھر کر ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اور ان چیزوں کو اکٹھا آپ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سچویشن یو نو ویری ویل دا سچویشن. What problems were Chetis facing in Brookfield? چیٹس کس قسم کے پرابلم فیس کر رہا تھا؟ ایک تو چیٹس کو راسٹن نے ینگسٹرس ٹیچر بھرتی کر لیے تھے، اور ان میں سے کافی جو ہیں وہ آرمی میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے آرمی جوائن کر لی. آرمی جوائن کرنے کے بعد جو نئے ٹیچر آئے وہ بہت زیادہ فرینک تھے بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک بچے نے کیا ہے ان بچوں نے ایک ٹیچر پر انک ڈال دی تو وہ کیا ہے بہت زیادہ ناراض ہوا. تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پریپ کی کلاسز بھی یہاں تک کہ مجھے خود پڑھانی پڑتی ہیں. وائی ڈڈ چپس جوائن بروکفیلڈ اگین؟ چپس نے بروکفیلڈ دوبارہ کیوں جوائن کیا؟ کیونکہ چیٹس نے چپس سے ریکویسٹ کی تھی، اس لیے چپس نے بروکفیلڈ دوبارہ جوائن کیا. اب کیا ہے کہ چیپٹر نمبر 14 کے ہم نے پہلے سینونیمز پڑھے، اب میں اسے ریوائز کر دیتا ہوں ایک بار. ٹیکسنگ، ٹائرنگ، تھکا دینے والا کام. ایبزرڈلی، فلشلی، احمقانہ طریقے سے. گریٹیفائڈ، تھینکفل، شکر گزار ہونا. سبلائمر، گریٹ، اعلیٰ. بلائنڈس، کرٹنز، پردے. مسٹیریس، اسٹرینج. رسول، اسمال فرائڈ کیک. عجیب اسٹار، عجیب و غریب. اسمال فرائڈ کیک، چھوٹا سا کیک قیمے کا جس میں قیمہ اور ٹماٹر تھے اور وہ فرائی کیا جاتا تھا. ایبورینڈم، ہیٹفل، قابل نفرت. شرینک، ڈیمینش، کیا ہے پیچھے ہٹ جانا. انسٹنکٹیولی، نیچرلی، قدرتی طور پر. فلوک، چانس، تکا لگنا. پروپورشن، بیلنس، توازن ہونا. کنجینیل، فرینڈلی، دوستانہ، خوشگوار. ٹریجک، سیڈ، اداس. سینسرڈ، ایڈیٹڈ، چھان بین کرنا. بروک آؤٹ، اچانک شروع ہو جانا. ان یوژول، ایکسٹرا آرڈینری. ایکسٹرا آرڈینری، خاص. بلیمڈ، ایکیوز، چارج، الزام لگانا. فنی، کامک. مزاحیہ. ڈگنیٹی، پرائڈ، سیلف ریسپیکٹ. جنروسٹی، کائنڈنیس، مہربانی. اوپن ہارٹیڈنیس، سخی ہونا، سخاوت. فیاض ہونا. ایکسٹراویگنٹلی، ٹو مچ، بہت زیادہ. امیٹیٹڈ، کاپیڈ. یار، قصہ، کہانی، اسٹوری. بگ بیس، بگ آفیسز، آرمی کے بڑے آفیسز کو کہتے ہیں. ولگر، روڈ، انڈیسنٹ، بیہودہ قسم کا، کروئل قسم کا طریقہ کیا ہے لوگوں کو مارنے کا، جو کہ چپس نے he said about Bennett practice کہ that is a very vulgar way of killing people. اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 15 سٹارٹ کریں گے. ٹل دین، اللہ حافظ.